Hello, my dear students. Today we're going to start with Unit 3, Simple Present and Simple Past Aspects. Okay? Let's start the class. Remember the last class we worked with past simple tense and past experiences with pets, right? Recuerda que la clase pasada nos trabajamos con el pasado simple y las experiencias pasadas con mascotas, ¿ok? Acá tenemos dos imágenes relacionadas a ello. Good. For today's class, the objectives are to express differences in routine between childhood and adolescence, to produce more complex written works using an appropriate tense, simple present and simple past, and to be able to add frequency adverbs to this written text. Also, to differentiate regular from irregular verbs. So let's start the class by watching a video. Make money, get turned. I like to make money, get turned. Got the white girl talking like the. No. Ow, 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 ow. Nope. Nope. Ow, ow. Hats can fix anything. We're putting on a hat. Guess it will do. So that's what's our video for today. As you have seen, the girl was very different from childhood to adolescence. When she was a kid, she liked everything that was with color, like ponies, color cereal, and all that. Boys are also different when they are boys and when they are young men, right? Good. So now, for today's topic is going to be childhood versus teenage years, adolescence, okay? El tema de hoy día va a ser niñez versus adolescencia, que es lo que acabamos de ver en el video, ¿verdad? Good. So try to remember what were your favorite activities when you were a kid. Are they the same that you like to do now? Intenta recordar what were your favorite activities when you were a kid. Are they the same that you like to do now? Definitely no, right? This is totally different from this. Good. Maybe you liked watching Ben 10 a lot. Tal vez te gustaba, liked, watching Ben 10 a lot. But now you always watch TV series on Netflix, such as The Walking Dead. You see? So maybe when you were a kid, you liked Ben 10, but now you like Netflix. Maybe. Maybe you rode your bike with training wheels. You rode your bike with training wheels. And now you often ride your BMX or any other bike you have. That's as a bike with training wheels. And that's a BMX. Those are all BMX. Or you ever said, I'll never have a boyfriend or girlfriend.
alguna vez dijiste, yo nunca tendré un pololo o una polola. And now you can't stop thinking of the boy girl you like. You see? So those are some differences that you find in childhood versus adolescence. Some others are that you didn't like hanging out with friends just because, but now you seldom go out with your guys. You see? And when you were a kid, you will usually eat with your family, but now you rarely want to eat with them. O sea, cuando eras chico, usualmente comerías con tu familia, pero ahora rara vez comes con ellos. Because you're on the cell phone or they are busy, whatever. You see? Esta decía que antes como que no salías con tus amigos solo por salir con ellos. Antes salían a jugar. Pero ahora rara vez, casi nunca sales sin ellos. Good. So now I want you to learn how to write a short text about activities you usually did when you were a kid that you now do differently. Entonces ahora quiero que aprendamos a escribir un texto relacionado con esto, con lo que hacías y con lo que ahora haces y qué tan frecuente lo haces. For example, when I was a kid, I liked playing alone with my plastic toys or Lego. I loved playing video games. Donkey Kong was my favorite one. I rode my bike with training wheels everywhere I could. Also, I slept a few hours and I felt well rested. But now I definitely prefer to do different things. I never played with toys or Lego. I usually play video games, but I prefer hanging out with friends. I always practice sports, but in a different way than I did before. And I seldom sleep as much as I wish. Good. So here we have two parts of a paragraph. Tenemos dos partes de un paragraph. Eso es muy parecido al español, paragraph. Okay? The first part is marked in yellow. Yellow, right? And the second part is white. Okay? The first part starts by saying when. La primera parte comienza by saying when. When means cuando, right? Good. So, si decimos cuando yo hacía algo, cuando esto pasaba, estamos hablando del pasado. Por lo tanto, la primera parte está toda escrita en pasado. ¿Ok? No solo el when nos indica que está en pasado, sino cómo están escritos los verbos. Was, liked, loved, was, rode, could, slept, felt. Todos esos verbos, todas esas acciones, están en pasado. ¿Verdad? Por lo tanto, nos indica que eso todo está en pasado. Tratamos de entenderlo. When I was a kid, cuando era chico, I liked playing alone es solo, with my plastic toys. Toys, juguetes. Or Lego. I know you know Lego, right? I loved playing video games. Donkey Kong was my favorite one. I rode my bike with training wheels everywhere I could. Also, I slept a few hours and I felt well rested. Also, I slept a few hours and felt well rested. Entonces, I rode my bike with training wheels everywhere I could. ¿Te acuerdas que vimos ya lo que eran las training wheels en una bike? La bici con rueditas chiquititas, ¿verdad? A cualquier lado que yo podía. Also, también, I slept a few hours, few es pocas, and I felt well rested. Y yo me sentía bien descansada. Pero ahora, I definitely prefer to do different things. I never play with toys or Lego. I usually play video games, but I prefer hanging out with friends. Vamos entonces. Dice, pero ahora, yo definitivamente, prefer to do different things. Things, cosas. I never play with toys or Lego. I usually play video games. Never, nunca, ¿verdad? I usually play video games, but I prefer hanging out with friends. Hanging out means salir. En este caso, salir con amigos. Hanging out with friends. Okay? I always practice sports, but in a different way than I did before.
pero de una forma... yo siempre practico deportes, pero distinto como lo hacía antes. And I seldom sleep as much as I wish. Y casi nunca. Seldom significa casi nunca. Casi nunca duermo tanto como deseo. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces aquí hay un contrast, hay un contraste. El contraste está marcado por la palabra but, que está en lilac, en lila. Okay? So this word shows that there is a contrast between the part 1 of the paragraph and the part 2 of the paragraph. So it's a contrast between the past and the present. Very good. So now, the first part, as I said before, of the paragraph talks about the past, which means that it's written in simple past. No siempre, porque esté en pasado, va a ser pasado simple, ¿ok? Simple past, no siempre. Pero sí en este caso. Y lo que nos demuestra esto es la forma en que está escrito, que ya es lo que ya hemos visto en otras clases. I was, I liked, es el sujeto y la acción en pasado. Son acciones que ya se concretaron, ¿ya? Eso es hablar del pasado, cosas que ya se concretaron, cosas que ya pasaron, ¿ok? The word when gives you context. La palabra, when gives you context. ¿Por qué? Because it tells you when things happened. It tells you when things happened. Te dice cuándo las cosas pasaron, porque significa cuándo, ¿ya? And but joins two ideas contrasting them. But joins, ahí falta una S. Recuerda que siempre que hablamos de una cosa en singular, le agregamos una S a la acción. And but joins two ideas contrasting them. Entonces, but une two ideas contrasting them, contrastándolas. Okay? The words in white are frequency adverbs, adverbios de frecuencia. These words, 1, 2, 3, 4. These 4 words that are in white are frequency adverbs. They indicate how often you do any activity. Ellos indican qué tan a menudo, how often, qué tan a menudo, you do any activity. Okay? The second part, as I talked to you before, talks about the present simple, or just the present, so it's written in the simple present. Lo mismo, no porque esté en presente siempre va a estar en presente simple, pero es lo más común. Okay? Very good. So now, what I'm most interested in is this. Okay? This is the most important thing. Another thing that I want you to notice, but we're going to see it later. Hay otra cosa que quiero que notes, pero vamos a verlo luego. It is this. As you already know, simple past words, palabras en el presente simple, end in ed or d, right? ¿Te acuerdas que hemos visto que las palabras en el pasado simple terminan en ed or d? For example, loved. Okay? But there are some others, pero hay otras, but there are some others that don't. For example, the word rode, the word slept. Slept comes from sleep, and rode from ride. And they don't end, it's not rided, it's not sleeped, no, they end differently. So, I want you to think about that, and we're going to see that later. Okay? Now, let's go to frequency adverbs. Let's talk about them. Frequency adverbs are words that are used to indicate how often you do something. Entonces, nos enfocamos en los frequency adverbs. Luego vamos a ver eso de los verbos que te acabo de decir. ¿Ok? ¿Qué dijimos que eran entonces los adverbios de frecuencia? Aquellos que te indican, those that indicate how often you do something. Here we have some examples. He always practices sports. Means siempre. He always practices sports. He siempre practices sports. You see?
Good. She sometimes plays video games. She sometimes plays video games. We never play with toys. We never play with toys. Here we have a list or a percentage. Hay un porcentaje aquí, ¿ya? Una lista con palabras con porcentajes que te indican how often you do something. Okay? For example, we never play with toys. Here. Not often. No es a menudo. We never. Nunca pasa. But he always practices sports. It happens 100%. In the middle we have usually, normally, often, sometimes, occasionally, hardly ever. ¿Te fijas? Es que no estamos como desde el nunca hasta el siempre. Hay varios intermedios, ¿verdad? Y esos representan un porcentaje de como de cuántas veces pasa. Ya, eso es lo que tienes que quedar más claro. Que una es más que otra. Por ejemplo, sometimes está totalmente el medio, porque es a veces. Y después tienes algunas otras palabras como occasionally, ocasionalmente, hardly ever, casi nunca, usually, normally, usualmente, normalmente, often, a menudo. ¿Te fijas? Perfecto. Hay otras palabras como seldom que están como en el nivel de hardly ever. Es una cosa de intuición en realidad, más que nada. Esto no es como que tenga que uno seguirlo al pie de la letra, pero se entiende. Perfecto. Si tienes alguna duda, recuerda de enviármelas al mail. Okay. Frequency adverbs, they have a position in the sentence, en la oración. They have a position in the sentence. There are some adverbs that have settled positions. Hay algunos adverbios que no se pueden mover de esa posición. Vamos a verlo aquí, no te preocupes. For example, they are usually before the main verb or between the auxiliary and the main verb, but they come after the verb to be. Esto puede sonar a chino, pero no te preocupes porque lo vamos a entender de inmediatamente. Entonces, usualmente los adverbios van antes del verbo principal. ¿A qué le llamamos el verbo principal? A la acción que es la más importante de la oración. Por ejemplo, he practices sports. Ahí solo hay un verbo y es practices, right? Cuando hablemos de he practices sports, si queremos decir qué tan a menudo lo hace, va a tener que ir antes de este verbo, ¿ya? Por eso está, he always practices sports, ¿ya? Eso es lo que dice en la primera parte de ese cuadro. En la segunda parte dice que si hay auxiliar, va después del auxiliar y antes del verbo. ¿Qué es el auxiliar? El do, el doesn't, el don't. Eso es el auxiliar. Esos son auxiliares, ¿ya? He doesn't always practice sports. Y va entre medio, como rodeado por ellos, ¿te fijas? Y dice una última cosa. Pero vienen después del verbo to be. Nosotros no vemos mucho por nombre las cosas porque es innecesario. Yo lo diría innecesario. Pero si a ti te sirve más, recuerda que el verbo to be es el is, el are, el am y todas sus formas en pasado, ¿ya? Que sería was y were. Por lo tanto, si tenemos un ejemplo con el verbo to be, por ejemplo, he is always playing football. Él está siempre jugando la pelota. ¿Te fijas? He is. Y ahí después del is viene el adverbio de frecuencia. He is always playing football. Y después viene el otro verbo. Porque siempre en esos casos el verbo to be es como el principal. Y en esos casos viene después de ellos. ¿Te fijas? Son como tres posiciones nomás. La primera es cuando no hay verbo, cuando hay solo un verbo principal. Cuando no es el verbo to be, que es el is, am, are, were, was, etc. Va antes. Cuando hay auxiliar, va después del auxiliar y antes del verbo. He doesn't always practices. Y finalmente, cuando hay verbo to be, va después del verbo to be. So, can they also be at the beginning or at the end of the sentence? ¿Pueden ellos estar al principio o al final de la oración? Yes, I think so. Sometimes I'm alone. That sounds right. ¿Ya? A veces
hay algunos de estos adverbios que se pueden usar al principio o al final. Por ejemplo, sometimes puede ser usado al principio. We can use some adverbs of frequency at the beginning or at the end of the sentence for emphasis. Para darle énfasis, esa es la idea. Occasionally, I meet her for a coffee. ¿Qué occasionally? Yes, ocasionalmente. Me reúno con her for a coffee. We can use usually, often, sometimes, and occasionally at the beginning of the sentence, and sometimes and often at the end. Esto es muy importante. Podemos usar usually, often, sometimes, and occasionally at the beginning, al principio of the sentence, and sometimes and often at the end. ¿Ok? Sometimes and often pueden ser usados al final de la oración. Como ya vimos también, sometimes puede ser usado al principio. We use adverb expressions like a lot or not, plus very much after the main verb to. Ya, también están este tipo de expresiones, como a lot, un montón. Eso significa a lot, un montón, se usa siempre al final. ¿Ya? Al final, después del verbo principal. Por ejemplo, ella viaja, she travels a lot. ¿Te fijas? Y después dice very much o not very much. Puede ser las dos. Como que no lo hace mucho o sí lo hace mucho. He doesn't study very much. He doesn't study very much. El not está inmiscuido aquí en el does not study very much. ¿Te fijas? But careful with never. It's already negative, so we can't use it with not. Ya, cada vez que uses never, no puede haber ningún otro no en tu oración. Por ejemplo, no puedes decir I don't never go to the supermarket with my mother. No puedes decir eso. You say I never go to the supermarket with my mother. I never go to the supermarket with my mother. ¿Ok? Recuerda, si tienes dudas con esto, házmelo saber. Te puedo dar otro tipo de explicación. Y estos 4 recuadros trata de leerlos y entenderlos para que puedas responder las preguntas de la guía. Todos están relacionados con esto. ¿Ok? Good. Fine. Now, did you notice that verbs in the past usually ended in D or ED? Esto es lo que te dije antes de que empezáramos a ver esto. Que en el pasado, verbs usually ended in D or ED. Like liked or loved. But there were other words that didn't. Like wrote, slept, felt. They are in the past, but still, they don't end in D or ED. So what's happening? These words are called irregular verbs. These 1, 2, 3 irregular verbs. Why? Let's see. Do you know about the regular and irregular verbs? Those weird fellas that change when we talk in the past? Mira, aquí entonces te dice que si, do you know, ¿sabes? About the regular and irregular verbs? You may know, you may not know. So, these are the weird fellas, estos chicos extraños, that change when we talk in the past, que cambian cuando hablamos en el pasado. For example, remember that normally when we talk about past experiences, we say things like this. I liked my ex-boyfriend a lot. Aquí vemos ejemplo entonces. I liked my ex-boyfriend a lot. ¿Te acuerdas que a lot es un montón? Me gustaba mucho mi ex pololo. O me gustaba mi ex pololo un montón, así se dice. Y eso está en pasado, ¿verdad? Por el liked. Pero liked es un regular verb, porque termina en ed, y eso es como lo más común en los verbos. She played with her toys. Regular verbs also. But then we have ate. I ate apples last night. That's past form of eat. Comer, right? And that, my friend, is an irregular verb. Eat is an irregular verb. ¿Te fijas la diferencia? Los regulares siempre terminan en ed o d, y los irregulares cambian su forma. Algunos son parecidos, algunos no se parecen en nada a la palabra de origen, algunos quedan igual. Hay muchos ejemplos. You see,
They behave in an irregular way because they don't take the ed endings. Se comportan de una forma irregular porque no terminan como los otros en ed o d finales. ¿Te fijas? So, and I'm very sorry to tell you this, but the only way of learning them is by heart. Y lo siento mucho por decirte esto, but the only way, la única forma of learning, o de aprenderlos, ¿ya? Is by heart. By heart means de memoria. I learned them by heart. Me los aprendí de memoria. Let's practice irregular verbs. Practiquémoslos un poquito. I slept 2 hours last night. Yo, exactly, dormí 2 hours last night. She broke her leg 2 days ago. She broke her leg 2 days ago. We eat potatoes every day. Eso está en presente. Lo sabemos por el verbo y lo sabremos porque dice todos los días. We ate potatoes yesterday. Comimos papas ayer. She pays for the internet connection. She paid for the internet connection. Ah, pero tú dices, pero está termina en D, pues debería ser regular, no irregular. No te equivoques. Even if paid ends in D, is irregular. Because it changed the word completely. Otherwise, it would be paid, which doesn't exist. Fíjate, la palabra original es pays, no pay, pays, perdón. Y la siguiente no es payed. Para que fuera regular debería decir así, payed, y no cambiarle el origen a la palabra. Termina en id, paid. Esto no existe, por lo tanto, esto es irregular. ¿Me entiendes? Cambió. Esto, para que fuera irregular tendría que tener una Y aquí y una ed. Para que fuera regular. Por lo tanto, es irregular. Irregular. ¿Ok? Good. I bet you saw this list at least once. Apuesto que viste esta lista alguna vez. I bet my head on it. Me he puesto mi cabeza en esta cuestión. Well, this is the list of irregular verbs. All of these are the irregular verbs that exist in English. Okay? This column, the light blue one, is the one that has it in the present. Esta lo tiene en presente, la que dice infinitivo, infinitive. Está en presente. Luego, the red one has them in past. ¿Ya? La roja la tiene en pasado. And the green one has them in the past participle. Por ahora, solo nos importa the light blue one and the red one. Okay? So you have to learn them by heart. Okay? Good. Okay. Keep going. So do you see the difference? Regular verbs add a D or an ed ending when in past form, whereas irregular verbs change completely or don't change at all. For example, I run every day. I ran yesterday. I have run since I became an athlete. She catches Pokemon. That's her job. She caught one this morning. She hasn't caught many since last week. ¿Te fijáis? La primera parte está en presente, la segunda en pasado y la tercera en pasado participio. Que no es la que más nos importa, la que nos importa es la primera y la segunda parte. Yo corro todos los días, corrí ayer y he corrido desde que me convertí en un atleta. Ella atrapa Pokémon, ese es su trabajo. She caught one this morning, atrapó uno esta mañana. Y no ha atrapado muchos desde la semana pasada. He said that he heard a voice. Él dijo que escuchó una voz. But I haven't heard anything. He says lots of things. Entonces, esos son los ejemplos que nos guían. ¿Te fijas? Esas son las diferencias. Okay, so, what did we learn today? We learned about childhood and adolescent activities. We also learned how to write a short text. Aprendimos un poco de cómo escribir un texto corto. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la guía que te voy a pasar el día de hoy, vas a tener que escribir. Usa este formato, el que vimos en la clase de hoy. ¿Ya? Que hablamos primero del pasado y luego del presente contrastando algo. ¿Ok?
lo que vamos a contestar es niñez y adolescencia. Así que fíjate mucho en esta estructura. We learned about frequency adverbs. Never, always, usually, occasionally, seldom, hardly ever, etc. And their position, right? And we learned about irregular verbs. So, lo que te voy a pedir entonces va a ser que todo esto lo apliquemos en la hoja de tareas que te voy a dar. Tú inténtalo, te voy a dejar los ejemplos en la hoja y si tienes dudas, házmelo saber. Okay? So, have a nice day and rest well. Bye bye. See you soon and remember to work on your homework. Alright, now yes. Bye bye.